Ya, kita tepuk tangan lagi buat anak-anak kita. Ya, saudara, anak-anak kita nanti akan menjadi masa depan gereja kita. Jadi kita terus doakan supaya anak-anak kita bertumbuh, tidak hanya punya ilmu, tetapi iman yang kuat di dalam Tuhan. Hari ini saya senang sekali bersama-sama dengan Bapak Ibu Jemaat GKY Singkawang. Ini pertama kali saya menempati tempat gereja yang baru. Ya, saya terharu dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ya, untuk itu saya ucapkan selamat kepada jemaat sekalian untuk menempati tempat yang baru. Nah, saudara, biar kita terus semangat untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita bersama-sama belajar untuk satu bagian firman Tuhan dengan tema kasih yang rela melayani. Ya, dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Baik, kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapat, sebelum kita baca, kita doa lebih dulu ya. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu. Di tengah-tengah kesibukan kami masing-masing sepanjang 6 hari yang lalu, Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala usaha kami, bahkan kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur kalau kami boleh datang di rumah Tuhan bersama-sama untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kini saatnya kami ingin belajar firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus menerangi hati pikiran kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Kedua hamba-Mu ini Tuhan, Engkau urapi pakai menjadi alat Tuhan dan jadi sumber berkat bagi jemaat-Mu. Kini kami siap untuk dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita bacakan firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Ya, saya bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, nanti dalam bahasa ya. Oke. Firman Tuhan demikian, saudara. Demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. sẽ sống xoay bút gai, còn kiện thị hướng chung phát gai, thiết sạch chủ, nhân số gai sim, bình trả xin gai sim, nhung bên nâng kèo, xoay cái gai, yun cái gai miền ná, sẽ bắt tiệt, xiao chỉ muốn à, sẽ cái đó nghiền xiang ỏi, bút giàu, chỉ xoay nhân nhi cả sắc theo sống, trùng giàu xoay hàng mũi cả chính sách sống. Ya, saudara, saya mau ajukan 3 pertanyaan buat saudara. Menurut saudara, mana lebih
Suka. Saudara lebih suka mana? 弟兄姊妹中意俾人士 Dilayani atau melayani? 嚟服侍嘅呢，少嘅服侍。 Halo? Lebih suka dilayani atau melayani, saudara? 少嘅服侍係服侍嘅。 Jujur ngomong nih, 即係 lebih suka melayani atau dilayani? Suami-suami suka melayani atau dilayani 做 istri? 重複嘅服侍嘅分配服侍嘅。 Ayo, mana? Suami-suami mana? Suka dilayani atau melayani? 做重複嘅兩分錢。 Lu melayani dong. Lu kan istri gua, suami, layani gua. 嗌做重複嘅服侍嗌啊。 Iya, saudara jujur kata kita lebih suka dilayani daripada melayani. 即刻中出嚟講，即刻更加嘅人服侍，即刻比較服侍人。 Kemudian lebih baik mana? Lebih baik dilayani atau melayani? 最好係咪過海咪啦？少人服侍嘅人服侍啦。 Halo, lebih baik mana? 過海係咪啦？ Lebih baik melayani atau dilayani? 即刻服侍人係少人服侍啦。 Musa lagi nanya nih. 牧師問大家， lebih baik mana? Melayani, dilayani? 最好係咪啦？少人服侍人啦。 Saya lebih milih tetap dilayani daripada melayani. Melayani capek. 近田啦，少人服侍，唔係服侍人。 Dilayani enak. Kalau sudah lihat gambar itu, yang mana lebih enak, lebih baik? 點樣突發看到咁係 Yang dilayani di meja makan atau yang melayani, mana lebih baik? 作上半人少人服侍係個 key 人服侍人嘅。 Enak dilayani, saudara ya. Tinggal makan, saudara ya. 過海係咪啦？即刻錯嚟切嘅。 Oke, kalau begitu mana lebih gampang? Dilayani atau melayani? 係咪個容易啦？服侍人係少人服侍啦。 Lebih gampang mana? 更加容易係咪啦？ Hah? Aduh, lebih gampang dilayani Musa ya. 更加容易。 Kalau melayani capek, sana sini, ya kan? Apalagi kalau melayani di meja makan, kalau lambat-lambat dimarahin sama yang dilayani. Dulu saya pernah kerja di hotel. Hotel berbintang, saudara ya. Dan pertama kali saya kerja di hotel itu kerja sebagai waiter. Waiter itu yang melayani, tanya menu, mau makan apa Pak? Nah kalau kita melayani tamu itu saudara tidak boleh dari sisi kiri, harus dari sisi kanan. Atau kita lambat-lambat diomelin sama yang dilayani. Kadang-kadang yang melayani itu bisa makan hati, saudara. Memang melayani itu lebih sulit daripada dilayani. Nah, saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, saudara, untuk mempunyai kerelaan untuk melayani Tuhan. Karena kita diselamatkan bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk melayani orang lain. Nah, kita dipanggil menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus supaya kita melayani orang lain. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang bisa mempunyai kerelaan untuk melayani orang lain? Karena melayani itu tidak gampang. Tapi bagaimana caranya supaya melayani itu sesuatu yang menyenangkan bagi kita? Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, ada dua hal yang perlu kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah bicara tentang prinsip kasih. Di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, ayat 16 berkata begini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Di sini Rasul Yohanes memberitahukan kepada orang-orang yang ada di gereja-gereja di Asia Kecil, dia katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Atau boleh dikatakan kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus itu.
何講啦？即刻已感受到上帝基督嘅愛了。 Atau kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami pengampunan dosa dan mendapatkan kepastian jaminan hidup yang kekal. 即刻得到呢個饒恕、赦免，並且得到呢個天堂嘅福樂。 Nah, oleh sebab itu dikatakan demikianlah kita ketahui kasih Kristus itu. 即刻啲得呢個基督嘅愛， Hanya orang Kristen yang mengetahui tentang kasih Kristus. 單單呢個基督徒能夠明白呢個熱切嘅 Hanya 事。 kita-kita inilah yang mengerti dan mengetahui tentang kasih 即 Kristus. 刻隆重到啲基督嘅愛， Tapi kasih Kristus itu yang seperti apa? 基督嘅愛係樣邊啊？ Pertama, saudara, dari ayat firman Tuhan ini. 第一條節目所以呢個根本講係， Kita belajar tentang kasih Kristus itu adalah kasih yang inisiatif untuk membuktikan kasihnya. 基督嘅愛呢，呢個認識呢，就係即刻嘅呢個連通。 Artinya kasih Kristus itu adalah kasih yang inisiatif. 基督嘅愛呢，就係基督嘅連通啦， Atau dia yang memulai untuk mengasihi bukan kita. 就係呢開始嘅先愛惜嘅當然。 Pernah dengar ayat firman Tuhan Yohanes 3:16? 第一條節目接到呢個以斯帖記16章係嘛？ Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. 因為上帝會睇一個世界， Jadi kasih Allah itu dia yang inisiatif untuk mengasihi kita. 就係將嘅愛呢，一個連通呢，愛惜嘅當然。 Bukan kita yang pertama kali mengasihi Tuhan. 唔係自先這個愛主， Tetapi Tuhan yang pertama kali mengasihi kita. 但係先主愛惜嘅當然。 Ada lagu yang sering kita nyanyikan. 事實上呢條詩歌咁講， Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Perhatikan bait ini. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Saudara, pujian itu berkata, Tuhan lebih dahulu mengasihiku. 呢條詩歌呢，非常嘅當然啊，上帝呢先愛惜嘅當然。 Jadi kita belajar tentang prinsip kasih Tuhan itu yang inisiatif untuk mengasihi kita. 所以呢，這個學習呢，從呢上帝嘅認識嘅愛呢，就係從呢個上帝嘅連通。 Tuhan yang pertama kali untuk mencari kita. 先呢，上帝先尋找這個當然， Tuhan yang pertama kali mau menyelamatkan kita. 去愛拯救這個當然。 Kita berbahagia sebagai orang percaya. 這個上每日基督徒相信嘅就係快樂嘅 Siapakah kita ini sehingga dia berinisiatif untuk datang mencari kita? 這個樣邊嘅人啊，叫佢連通啊嚟尋找這個當然。 Kalau dia inisiatif mencari kita, 如果叫連通啊尋這個當然， kita ini adalah orang yang berbahagia. 這個係有福嘅人了。 Karena Tuhan peduli kepada kita. 因為 Amin. 上帝有關懷嘅心。 Dia sayang sama kita. 佢安息這個當然。 Saudara, saya mau kasih tanya saudara. 條姊妹有問題㗎？ Kalau saudara pacaran, 條姊妹係講為戀情 yang pertama bilang cinta itu perempuan apa laki? 先講愛你係男子係女子。 Halo, nih yang pernah pacaran. Pernah pacaran gak nih? 你識大概先咧？ Pernah. 識大先麼？ Pernah tidak? 識麼？ Orangnya ada di sini. 竟然要出嚟為麼？ Mana? Pakai baju apa nih? 做埋心褲係。 Pernah bilang? Sit Siapa yang kong pertama koi, kali bilang, wah ini? 馬失鐵似講愛你係 Perempuan apa laki? 係男子女子， Halo, perempuan apa laki? 係男子女子 Perempuan. 女子 Laki ya, betul ya. 男子啊， Kalau laki-laki bilang, meme, wah ini. 咁男子講唔係愛你， Kira-kira hati saudara gimana? Berbunga-bunga? 你心樣不顯， Senang nggak saudara? Senang nggak? 高興麼？ Senang ya? Hah? Apalagi misalnya laki-laki yang kamu suka, senang tidak? 並且呢男子你中意嘅， Ketika dia inisiatif berkata kepada engkau, aku mengasihi engkau. 當佢戀感講愛 Karena 你， di matanya engkau spesial. 演唔出嘅銀， Karena di matanya engkau baik. 你安學嘅人， Sehingga dia berkata dan berinisiatif, bertindak, aku mengasihi engkau. 所以呢叫戀感講愛你。 Ini prinsip kasih yang kita belajar bersama-sama tentang kasih Tuhan. Sekali學力從到學習， Di dalam pelayanan saudara, Tuhan ingin kita bukan menjadi orang Kristen yang pasif.
冇同工嘅基督徒， Kita harus mulai berinisiatif, bertindak, memulai mengasihi orang-orang yang ada di 啊， sekitar 連 kita. 同先愛外人， Ada orang-orang di luar sana yang sangat-sangat membutuhkan perhatian dan sentuhan kasih Tuhan. 按當外邊嘅人啊，按時要即刻借出呢個 Kalau kita menjadi orang Kristen yang pasif, diam, tidak berinisiatif mengasihi orang lain, 即刻冇上嘅基督徒冇同工藝， mereka tidak pernah akan mendengar tentang berita kabar baik tentang Tuhan. 啊，佢哋唔能夠聽到上帝嘅學嘅福音 Itu， sebabnya gereja kita ada di tempat ini. 所以呢，即係教會要催你會， Kita berinisiatif untuk datang di tempat ini untuk untuk menjumpai dan menemukan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya Tuhan. 即刻啊，要連同招呼所有猛要相信嘅人， Kasih Tuhan prinsip pertama adalah kasih yang inisiatif, yang memulai. 啊，第一嘅呢，做呢個人質呢，就係即刻要連感嘅， Yang kedua, 愛， kasih Tuhan itu adalah kasih yang rela memberi hidupnya. 即刻願意嚟服侍人嘅， Kalau ada orang bilang begini, 如果要咁樣講， Mei, aku sayang kamu. 唔係愛你。 Tapi dia tidak rela kasih uang sama kamu, tidak rela ajak makan bakso, 啊，佢唔願意，本意女啊，唔願意尋意食白蔬， itu kebangetan. 你係太過分咯， Tapi dia bilang, Mei, aku sayang kamu. 又唔係愛你， Dia rela bayarin jajanin kamu. 佢願意所有嘅使用嘅， Kira-kira kita bisa tangkap berarti dia sungguh-sungguh sayang sama kita. 時間能夠啲得我所有嘅愛即刻冇， Itu rela memberikan hartanya. 願意把嗰個財產本意， Tuhan rela memberikan nyawanya. 上帝能夠殺佢嘅命， Rela berikan nyawanya bagi engkau dan saya. 殺佢嘅命為你嘅為愛， Itu namanya mengasihi. 一就屬於出愛， Dalam prinsip pelayanan Kristen, 即刻嘅教會呢個人即刻侍奉啦， kasih itu dinyatakan di dalam tindakan. 啊，即刻愛啦，顯明出啦，就即刻嘅 Bagaimana 行為 kita memberikan perhatian kepada orang lain. 即刻用翻嚟看顧人啦， Bagaimana kita memberikan pertolongan kepada orang lain. 即刻用翻嚟幫助外人啦， Bahkan kita memberikan seluruh hidup kita untuk melayani orang lain. 並且即刻心中嚟侍奉服侍外人啦。 Saudara, 34 tahun saya melayani Tuhan. 34年藝侍奉， Dan hampir separuh hidup saya adalah untuk melayani umat Tuhan. 啊藝越辦嘅新年啊，嚟侍奉咗。 Sampai hari ini saya tidak pernah menyesal melayani Tuhan. 但堅持藝不後悔。 Ada sukacita tersendiri yang Tuhan berikan kepada saya ketika melayani orang lain. 啊，當藝都侍奉外人之前啊，上帝要幫藝啟落嘅愛， Waktu kami melayani di Balikpapan, 所以藝嘅白白嚟侍奉之前， saya diminta untuk jadi gembala. 啊係咪做嘅上帝嘅僕人？ Saya tanya sama istri, mau nggak jadi gembala? Karena waktu itu saya jadi dosen. 啊，藝問阿潘婆愛冇，因為計錢啊，藝做呢個提學生 Saya 嘅 bilang 先生。 saya bilang istri, kalau kamu siap, kita harus siap rela berkorban. 我講阿潘婆講係講你愛即係準備嚟犧牲， Kita korban waktu kita untuk jemaat, 啊犧牲即係時間為 kita korbankan tenaga kita untuk jemaat, kita korbankan tenaga untuk jemaat, 啊為犧牲即係力量為一個培養。 bahkan kita korbankan seluruh hidup kita untuk melayani jemaat Tuhan. 並且犧牲自己嘅熱切為一個培養。 Istri saya katakan siap. 啊，我嘅潘婆講好。 Kemudian kami melayani dan sampai hari ini. 啊，然後我都願侍奉到堅持， Kasih yang memberi. 即係嘅愛那為出所有嘅人。 Kalau kita bilang mengasihi, 如果即係我即係要愛啊， kita tidak rela memberi, 即係冇唔願意 itu 行善啊， itu omong kosong. 你係講空嘅喂。 Kalau engkau sungguh mengasihi, 如果你真正要愛， engkau rela memberi, 你願意嚟 Memberikan 貢獻 memberikan hidupmu untuk melayani Tuhan. 啊，即係即係生命啊嚟為主。 Yang ketiga, 第三位， kalau engkau mengasihi, 如果你要愛， itu artinya engkau rela menerima. 你願意所有嘅領受起來， Menerima siapa aja. 領受所有嘅人。 Kadang-kadang kita orang tuh pilih-pilih, betul tidak? 有時候即係你係感謝 Ah, 人， dia pernah jasa sama saya. 啊，你要功勞為愛， Oh, dia pernah baik sama 啊， saya. 佢對我恩好， Oh, dia orang terhormat. 佢係要尊貴嘅人， Oh, dia orang yang berjasa. 佢係要功勞為愛嘅人。 Saudara-saudara, kasih kita kadang-kadang hanya terbatas kepada orang tertentu. 所以呢，即係愛呢，為愛呢，要偏心。 Prinsip kasih Tuhan itu adalah dia rela menerima siapa aja. 上帝嘅愛嘅人質呢，係領受所 Entah 有 kamu 嘅人。 orang terkenal, entah orang kaya. 雖然你嘅要名目嘅人出名嘅 Mungkin 人， orang yang tidak terpandang, engkau orang papa, orang miskin. 啊，你係冇名目嘅人，人看唔起嘅人。 Kasih Tuhan
diberikan kepada semua orang. 上帝嘅愛呢回出所有嘅人， Dan Tuhan menerima semua orang yang datang kepadanya. 上帝呢領受所有愛請嘅人， Di dalam pelayanan kita sebagai orang percaya, saudara, 所以呢個相信嘅當中呢個侍奉， kita harus terbuka untuk menerima semua orang. 呢個打開嘅心領受嘅切， Siapapun dia, 雖然佢問人， tidak pandang dari mana asalnya, 冇看佢入邊嘅 dia 人， kaya atau miskin. 係有係富， Gereja harus terbuka untuk menerima 教會 apa 打 adanya. 開呢個門嚟領受所有嘅人。 Kalau kita menerima seseorang, ada apanya kan? 如果呢個接受領受 Betul 人， ya? 看佢用邊嘅人， Halo, 係嘛？ saya tanya nih ibu-ibu 我就問一個父嘅， yang sudah bersuami. 要重複嘅， Kenapa dulu ketika suami bilang, wah ini kamu mau terima? 同埋以前呢，有老公講啊，領 Kenapa? 受， Kenapa? Coba, kenapa? 同埋啦，問人人啊。 Aduh Musi, waktu itu suami saya itu orangnya ganteng. 我冇試嘅以前啊，我個老公安小生， Ya Musi tidak ganteng, tetapi dia dompetnya tebal. 基本小生特別嘅荷包安潘， Jadi kita menerima orang, ya karena ada apanya. 是個領受呢要嘅認真， Kalau kita sebagai orang percaya menerima apa adanya. 但係呢個生活要相信嘅人啊，領受所有嘅人 Itu 用不一 prinsip 樣， pelayanan kita sebagai orang percaya. 呢個係生活就相信嘅人嘅原則嘅愛。 Roma pasal 5 ayat 8 bilang begini. 羅馬書5章8節咁講， Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 耶穌呢為錯呢個當然呢嘅時常說呢個上啦，當時間phạm罪之 Saudara, 時， Tuhan Yesus rela membuktikan kasih-Nya kepada kita pada saat kita tidak layak untuk dikasihi. 主耶穌基督呢能夠犧牲呢，為這個當然呢，當時間犯罪之 Kalau 時 kita 啊， pikir-pikir siapa kita di hadapan Tuhan. 這個係思想下，這個 Kita 係出 bukan 現嘅問 kita 題， bukan orang baik. 這個咩善良嘅人。 Kita orang yang layak untuk dikasihi. 即刻唔能夠得到呢個愛嘅， Tapi Tuhan sayang sama kita. 但係主是即個當然， Dia membuktikan cintanya kepada kita saat kita tidak layak untuk dicintai. 佢顯明出來，這個愛當即刻犯罪 Itu 嘅， cinta kasih Tuhan Allah bagi kita. 呢係上帝嘅愛為這個當然， Dan Tuhan mau kita juga melayani seperti Dia. 主要吩咐這個當然，長見用侍奉人， Menerima siapa saja yang layak untuk dikasihi. 領受所有需要愛嘅人。 Benjamin Franklin, mungkin sudah pernah tahu nama ini. 呢本人面可能寫， Dia adalah the founder of negara Amerika. 所以呢個每個嘅啲係嘅， Tetapi dia orang Kristen yang taat. 佢係基督徒按順服 Dia 嘅。 bilang begini, melayani Tuhan adalah berbuat baik kepada manusia. 佢咁講，你侍奉主呢，就係為錯。 Apapun perbuatan baik yang engkau lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, 如果這個係為錯所有這個嘅事招嘅人， engkau sedang melayani Tuhan. 你就係侍奉主了。 Mari kita mulai dari hal kecil. 這個從小嚟學習， Ya, perbuatan baik 這個善良嘅事， yang bentuknya dalam menolong orang lain, 這個意思係幫忙人嘅， melayani orang lain, 嚟服侍人嘅， melayani Tuhan melalui gerejanya. 嚟侍奉所以呢個教會咧， Saudara, engkau melayani Tuhan. 始終姊妹屬於侍奉主了。 Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. 這個生命中呢，要確認是這個思想。 Mari kita belajar untuk melayani Tuhan dengan kasih karena meneladani Kristus. 這個嚟學習從呢個基督嘅，這個借出啲愛嚟侍奉。 Kalau kita melayani Tuhan melalui gereja hari ini, 如果今天這個嚟到呢教會嚟侍奉啦， melayani sesama kita yang lain di luar sana, 像外面讓外侍奉人啊， karena kita melayani Kristus. 因為這個係為錯基督。 Mari kita juga mempunyai kerelaan untuk melayani Tuhan, 所以呢個人熱心嚟侍奉主， untuk siap rela menyerahkan diri, 準備學這個嘅生命， talenta kita, 這個恩賜， karunia kita, 這個恩典， waktu kita 這個時間 untuk Tuhan. 為主。 Khusus untuk aktivis yang melayani di gereja ini. 所以為呢個弟兄姊妹要侍奉嘅 圍繞， Ketika engkau rela untuk melayani Tuhan, 當要人這個心嚟侍奉， artinya engkau rela menyerahkan seluruh hidupmu, 這個意思呢，這個把這個熱切生命交託俾主， talentamu, 這個嘅恩賜， karuniamu, 這個恩典， dan juga waktumu untuk Tuhan. 並且這個時間為主， Kiranya Tuhan pakai kita, saudara. 人主能夠使用這個東西。 Hidup kita yang sederhana ini, 雖然這個嘅生活係平淡嘅， dia jadikan selalu berkat bagi orang lain. 應該時常呢為錯祝福外人。 Dan mari kita fokus melayani Tuhan, saudara, untuk memenangkan jiwa.
这个 bagi 焦 Tuhan. 点来侍奉主，为出所有蒙有相信嘅人。 Jadi pelayanan kita bukan hanya terbatas kepada orang Kristen. 这个侍奉啦、服侍啦，唔係單天主出這個所有嘅會友， Ada keluarga kita, 這個家中人， tetangga kita, 這個隔壁鄰舍， teman kita, 這個朋友， orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Tuhan. 這個要相信嘅人，希望相信主嘅， Mari kita melayani mereka dengan terbuka, 這個嚟服侍幾多人，照顧幾多人，打開這個條嚟， menerima mereka apa adanya. 領受幾多人所要切嘅， Itu yang pertama, 一提議嘅， itu prinsip kasih. 一係人提議嘅人質嘅愛， Ada 3 prinsip kasih tadi ya. 要三強嘅人質， Pertama ada inisiatif, jangan menunggu, tapi kita yang bertindak. 這個連通，這個冇定嘅，這個先行動， Yang kedua Artinya itu memberi, rela memberi. 這個人義嚟下半人， Yang ketiga itu menerima. 第三係領受人， Siapa aja kita terima. 雖然佢係人， Tidak pilih-pilih kasih. 且冇近善嘅， Menerima semua orang yang Tuhan kasihi. 領受所有嘅人， Yang kedua saudara, 第二嘅， yang kedua itu bicara tentang praktek kasih. 這個係行為嘅愛， Praktek itu adalah sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. 這個行為咧做唔出來，這個所以個係人嘅生活， Tadi prinsip-prinsip tadi itu suatu kebenaran. 呢個人質嗱先生咧就係真理， Tapi kebenaran itu tidak hanya cukup menjadi kebenaran. 呢個真理咧能夠生活係真理， Kebenaran kalau tidak dipraktekkan tidak akan menjadi kenyataan. 呢個真理咧冇行為出來咧，唔能夠。 Seringkali kita berkata begini, Tuhan aku percaya kepada Engkau. 講做愛愛你啊， Aku mendengar firman Tuhan luar biasa. 我係真心聽一句話， Tapi kita bertanya mengapa saya tidak pernah mengalami seperti yang dikhotbahkan. 同埋我感受到所有嘅講頭出嚟嘅， Atau mengapa sampai hari ini saya tidak pernah berubah hidup saya. 並且到基本應該冇改變嘅生命， Saudara-saudara, hidup engkau akan mengalami perubahan 就自滿一個生命能夠悔改。 kalau engkau mempraktekkan kebenaran yang kau percaya. 如果應該顯現出來，一個愛做唔出來， Prinsip kasih akan menjadi tinggal prinsip kasih. 呢個人質嘅愛呢，本 Tidak akan berdampak apa-apa kalau kita tidak pernah mempraktekkan kasih itu 如果 dalam 這個 hidup. 冇行會出來，唔能夠影響。 Di dalam ayat 18 berkata begini, 18節係咁講， anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 我嘅係姊妹啊，這個嘅行會出嚟嘅愛，唔係藉著嘅言語，這個嘅求法，但係這個係做唔出來。 Saudara, mari kita belajar untuk mempraktekkan kasih itu. 所以呢，條姊妹就學識行會出嚟， Mengasihi tidak hanya sekedar perkataan, tetapi dengan perbuatan. 愛啦，唔係單單求法呢講，但係 Saya mau 行會 tanya 出嚟。 saudara, lebih ngomong tentang kasih atau melakukan kasih? 條姊妹更加嘅講啊，係行做唔出嚟啦。 Halo? Lebih gampang omong apa lebih gampang ngelakuin? 更加嘅容易一講出嚟，又係做唔出嚟。 Ngomong. Orang bilang begini, ngomong mah gampang pak, 應講應該， ngejalaninnya nggak gampang. 即係做唔出嚟一難， Betul nggak saudara? 係冇？ Kadang-kadang jemaat bilang begini, 有時係會咁講。 Pak Pendeta ngomong gampang di mimbar. 而家嘅牧師推等講， Coba kayak Pak Pendeta di posisi saya. 似啊，而家嘅 Sama, 牧師， Pak. 而家嘅講啊， Nggak gampang. 咩容易？ Seringkali kita dengar, ampunilah sesama manusia, betul? 師生講即係講，我而家有數年， Saya mau tanya saudara, gampang mengampuni atau tidak? 我弟兄姊妹，啊容易冇你有數年， Hah? 容易冇？ Pernah tengkar? 蝕炒罪冇？ Pernah 蝕 tengkar? 冇？ Berapa lama baru maaf-maafan? 都叫讓你唐人良。 Hah? Kalau firman Tuhan bilang kalau marah jangan sampai matahari terbenam. 即個係聖經講啦，即個咪要怒氣要壓啊，冇掉熱跳落山， Kalau saudara marah mau sampai tanggal berapa? 都好。 Hah? Susah kan mengampuni, susah kan? 即個有數年唔係容易。 Kalau dia tidak minta maaf sama saya, maaf sorry lah ya, saya tidak akan mengampuni. 係講見木一頭嘛，對唔住啊。 Kita tuntut orang dulu baru kita mau. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang inisiatif mendahului. 但係聖經講得，即個先行動， Gampang tidak gampang. 容易不容易？ Makanya kita belajar. 所以呢，就學識。 Sedikit demi sedikit kita minta Tuhan tolong saya supaya saya belajar untuk mengampuni orang lain. 一啲叫做下半節嘅人能夠有數年，
mengampuni suami istri yang mungkin pernah melukai hatimu. 讓數所有嘅重複已經傷害咗結婚婆嘅心。 Ada banyak suami istri hari ini tidak mampu mempertahankan kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri. 事實上，按多你嘅公婆嗱，唔能夠話定住嗱，所以嘅結婚上， Karena luka hati yang sudah terlalu dalam 因為佢傷害嘅心係暗 dan 深， terlalu sulit untuk mengampuni. 暗難來擾數嘅。 Dan Tuhan mengajarkan kepada kita jangan hanya omong tentang kasih di gereja. 所以呢，上帝教導啲當然唔係單求法。 Mari kita belajar untuk melakukan apa yang kita omong. 即係學習所有一講咗嘅法， Kita bilang, aduh kasihan ya, susah ya dia itu ya. 即係講嘅按吹過按可憐嘅嘢咯。 Gampang sudah kita bilang, aduh susah ya dia ya. 按用而家講嘅嘢， Jangan omong doang. 冇單單講你。 Kalau engkau punya sesuatu firman Tuhan katakan, 如果要同徒咧， Kasih tolong dia. 先見 kasih tolong dia. 幫助嘅， Bukan masalah materi. 唔係單單你嘅撥錢， Mungkin menolong dia untuk memberikan nasihat. 幫助嘅咧見面嘅。 Mungkin katakan kepada dia, Bu, Pak, boleh saya doakan persoalanmu. 即係講喺每日答講一個問題。 Saudara-saudara, seringkali kita hanya mengkomentari persoalan orang-orang di sekitar kita dan kita tidak pernah buat apa-apa. 事實上，那嘅批評所有是招報嘅人，即係冇做為乜嘅。 Kalau gereja kita GKY Singkawang seperti itu, saudara. 如果而家新嘅用基督嘅認同係人樣做會啊， Saya percaya Tuhan akan pakai saudara. Tuhan akan pakai saudara. 上帝呢個使用嘅， Dan akan banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan. 啊，呢個人家人當然相信嘅。 Mari kita melayani sesuai dengan karunia kita masing-masing. 啊，而家你侍奉之啊，侍奉之前啊，接觸呢個恩賜， Artinya melayani dengan apa yang ada pada kita. 即係意思啊，所有嘅線上要嘅， Kita punya 呢個侍 waktu, 奉嘅。 serahkan waktu untuk 啊， Tuhan. 而家要時間，而家時間 Tuhan 唔 kita 做。 kasih harta, kita berbagi dengan orang lain. 上帝本來財寶，而家你寬容本人。 Kita punya karunia, mari terlibat dalam pelayanan gereja. 所以恩典啊，而家你侍奉上嚟教會。 Jadi Tuhan tidak minta kita melakukan apa yang kita tidak punya. 上帝冇要求自己冇嘅， Tuhan minta apa yang kita punya untuk bisa melayani dia. 上帝要求自己要所要嘅，而家你侍奉嘅， Kau punya waktu, 要時間。 berikan waktu untuk Tuhan. 啊，接觸嘅時間為做， Apa yang sederhana yang kau punya, 所有熱切要嘅， Tuhan akan memberkati engkau dengan lebih daripada itu. 就能夠蒙恩侍奉本人更加嘅多。 Mari kita melayani dengan kasih dan kebenaran. 而家接觸那個建立嘅愛嚟侍奉， Kasih dan kebenaran di sini artinya begini, engkau dengan kasih, 啊，嗰個愛意思係咁講啦，接觸 tapi 嘅 engkau 愛， harus adil. 而家要公義， Jangan hanya engkau memperhatikan orang-orang tertentu. 而家冇近善人啊。 Pernah waktu melayani melayani di Balikpapan, papa saya pendeta, saudara. 啊，以前我所咧嘅巴黎爸爸呢侍奉先 Papa saya bilang 爸又係任牧師， Papa bilang sama saya begini, nak, kalau kamu melayani sebagai gembala, 我爸同佢講，如果你作為牧師啊，就傳道人啊， jangan pilih kasih. 冇偏心， Jangan hanya layani orang-orang yang kaya. 冇偏偏啊侍奉所有咧嘅 Kalau, 富有嘅 kalau 人。 kau layani orang kaya, 如果你你侍奉啲富有嘅 engkau 人， cari muka. 你佔一個面子， Dan jangan hanya peduli kepada orang miskin, mereka perlu dilayani. 啊冇單單為作呢個挑嘅人，見到人需要侍 Nanti 奉。 kalau pelayani orang miskin, 如果你侍奉嘅人， engkau dibilang tidak adil kepada orang yang kaya. 啊佢講你唔公平咯，為 Jadi 呢個 bagaimana 富有嘅 kita 人。 sebagai orang pelayan Tuhan? 所以呢，即係身為上帝嘅傳道嘅僕人用品啊， Mari kita melayani dengan kebenaran. 即係接觸呢個真理 Artinya dengan adil. 嘅意思呢，也公平。 Semua orang kita layani sama. 隆重人即係平 Tidak 等 ada 嘅侍 yang 奉 lebih 嘅， spesial di dalam 冇 pelayanan. 貼撇嘅人。 Semua kita spesial di mata Tuhan. 所以呢個做嘅面前隆重人係貼撇 Kita 嘅。 melayani semua orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. 啊，即係侍奉所有嘅人，接觸佢所有需要嘅。 Kalau kita melayani seperti ini, 如果即係接觸樣嘅侍奉， kita membangun kehangatan di dalam pelayanan kita bersama-sama. 即係呢個從而嘅何嘅溫暖嘅，所 Karena 以呢個教會。 setiap anggota jemaat orang yang penting dan orang yang berharga dalam gereja. 認為所有呢個教會隊員係尊貴並且何嘅人。 Sudah Mother Teresa, saya kira kita kenal. Mother Teresa, 阿曼尼特利斯係個涉獵人， dia seorang missionary yang melayani di India. 呢一個係吹呢個沿途吹春嘅人， Nah, saudara-saudara, dia pernah ucapkan kata ini. 佢識講呢句話。 Not all of us can do great thing, but we can do small thing with great love. Artinya, tidak semua kita bisa melakukan perkara besar, 佢講啦，意思唔即刻唔能夠做為提強嘅事， tapi kita bisa melakukan perkara kecil dengan cinta yang besar. 但係即刻能夠做為呢個小嘅事，
顯明一 Kalau- 出嘅大嘅愛。 Kalau kau punya cinta yang besar dari Tuhan, 如果自己借足要做嘅媒體嘅愛， hal kecil kau lakukan buat orang lain berdampak luar biasa. 小小嘅事能夠做出影響問題。 Kalau kau punya cinta besar dari Tuhan dalam hidupmu, 如果媒體想做嘅愛呢個， engkau bisa melayani siapa saja. 你能夠服侍所有嘅人。 Kalau kau punya cinta besar Tuhan dalam hidupmu, 如果在生命中要媒體做嘅愛， engkau bisa melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan di sana. 你所有能夠侍奉所有需要做嘅愛。 Bila kiranya kita menjadi orang Kristen yang punya cinta besar, 如果自己要爭別基督徒媒體做嘅愛嘅， melakukan hal yang kecil 做呢小嘅事 untuk menyenangkan hati Tuhan. 嚟為做一。 Ini Saudara Matius 25 ayat 40. 你馬太福音25章40節 Tentang pengadilan Tuhan Yesus di masa yang akan datang. 關於耶穌將來而嚟嘅求法， Tuhan Yesus bilang begini, 耶穌咁講。 Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 實際上講，你啥啲，你都啥對在你因對在我嘅弟兄一樣啦，其實呢，你係為愛。 Hal kecil kau lakukan buat anak-anak kecil. 小嘅事為出一個孩子， Hal kecil yang kau lakukan buat orang yang hina. 為出一個卑鄙嘅人， Hal kecil yang kau lakukan untuk orang yang papa miskin. 呢個強嘅人， Tuhan Yesus bilang kau lakukan untuk aku. 主耶穌講，你做為出愛， Mari kita saudara memiliki cinta yang besar 所以呢，要媒體嘅愛， untuk melakukan hal yang kecil 做呢個小嘅事， untuk menjadi berkat bagi orang lain. 成為祝福其他人。 Saudara, melayani Tuhan melalui gerejanya karena kita mengasihi Dia. 弟兄姊妹，而家借出呢個教會呢，嚟服侍人啊，侍奉主呢，係為做。 Mari kita melatih diri untuk memberikan perhatian pelayanan kepada mereka yang kesulitan. 而家嚟學習，而家嚟侍奉服侍所有呢個有困難嘅人， Setiap kita punya masalah, 每人有問題， kita punya kesulitan masing-masing. 每有難處， Siapakah yang harus memberikan perhatian kepada kita? 馬上呢看顧這個人， Gereja, 教會， setiap kita 每人 saling memperhatikan, 而家嚟互相照顧， saling peduli, 互相關心， saling melayani, 互相服侍， saling membangun satu dengan yang lain. 而家嚟互相能夠一皮一好嘅， Saudara, kita jadi berkat bagi sesama kita. 所以呢，而家嚟祝福所有嘅人， Mari kita juga menolong orang-orang yang belum mengalami kasih Tuhan, 而家嚟幫忙所有冇有相信嘅人， agar mereka boleh mengenal Tuhan Yesus kita sebagai 應該 juru 認識 selamat 主耶 mereka. 穌基督， Inilah panggilan kita, saudara. 呢係上帝嘅呼召， Kita dipanggil untuk melayani Tuhan 呼召啲人嚟侍奉嘅， sesuai dengan kasih karunia-Nya. 就係出這個嘅恩賜， Setiap kita yang melayani Tuhan 而家所有侍奉嘅人 tidak akan sia-sia. 唔會空望。 Firman Tuhan katakan Efesus pasal 6 ayat 8. 以弗所書6章8節咁講， Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka 所有嘅人啊，上帝嘅僕人啊，還有一個持要嘅人， kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, 佢會做咗一個善事啊， ia akan menerima balasannya dari Tuhan. 主能夠上事本嘅。 Saudara, jerih payahmu dalam pelayanan Tuhan tidak akan sia-sia. 啊，弟兄姊妹，在咗侍奉當中，在呢個教會裏唔會嘅空望嘅， Tuhan akan memperhitungkannya 主能夠有信數， dan Tuhan membalas segala perbuatan baikmu dan pelayananmu 主能夠回答所有人嘅善事， dengan balasan yang tentu setimpal daripada apa yang kita lakukan. 能夠回轉你的人，所有人的人做出嘅， Maukah kita sudah dipakai Tuhan untuk melayani Dia, 係冇自己的人使用自己的人， melayani dengan kasih. 借出嘅愛嚟服侍人， Kalau kau melayani dengan kasih, 借出嘅愛嚟服侍人， ada kerelaan untuk melayani Tuhan. 跟要人心嚟侍奉主， Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 即係低頭禱告。 Bapa, terima kasih buat firman-Mu. 天上父，我哋感謝一個法， Kiranya Kau teguhkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. 主要堅固嘅心，大把嘅心 Dan Roh Kudus tolong kami untuk taat melakukan kebenaran firman-Mu. 叫做能嘅訓練能夠同我哋做唔出嚟。 Sehingga kebenaran firman Allah menjadi nyata di dalam kehidupan kami. 你哋上帝嘅真理嘅話顯明我哋嘅生命， Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang rela melayani Tuhan. 令我哋嘅生活嘅相信嘅研究人心嚟 Pakai 侍奉， kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, 能夠生活一個喜滿 untuk melayani Engkau. 去侍奉嘅， Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 佢有需要叫禱告， Haleluya. 哈利路亞， Amin. 阿門。 Baik, Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, Saudara, kita bersama-sama
masuk dalam perjamuan kudus, silakan petugas untuk mempersiapkan.